अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें हम जिंदगी के मुतालिक इल्म हासिल करते हैं। बायो की बुनियाद इन 4 सतूनों पर है: सेल थियरी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स और होम्योस्टेसिस। अगर बात करें सेल थियरी की तो इसके मुताबिक तमाम जिंदा चीज़ें सेल से मिलकर बनी हैं। सेल किसी भी जिंदा चीज़ की बुनियादी इकाई है। सेल्स में हर वक्त तकसीम का अमल जारी रहता है जो नए सेल्स के बनने का सबब बनता है, और तकसीम के इस अमल को सेल डिवीजन कहते हैं। सेल्स न सिर्फ तकसीम होते हैं बल्कि ये खुद ब खुद ग्रो कर सकते हैं, प्रोटीन्स बना सकते हैं और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, और इसकी वजह मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में खुराक को एनर्जी में तब्दील किया जाता है। अगर ये जानने की कोशिश करें कि एक सेल क्या क्या काम करता है तो इनमें सरे फहरिस्त डाटा को स्टोर करना है, यानी सेल अपने अंदर इस जानदार की मालूमात को ज़ख़ीरा करके रखता है जिसका वो हिस्सा होता है। ये डाटा एक मॉलिक्यूल में स्टोर होता है जिसे DNA यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। DNA में मेमोरी को स्टोर करने की बुनियादी इकाई जीन है। आइए DNA के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीएनए एक हेलिकल स्ट्रिंग की तरह है जिसके अंदर बेसिस से सीक्वेंसिंग की जाती है। ये बेसिस 4 किस्म की होती हैं। इनको सिंपल जुबान में A, T, G और C कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो A से एडेनाइन, T से थायमाइन, फिर हमारे पास G से गायनाइन और C से साइटोसाइन। ये 4 नाइट्रोजनियस बेसिस हैं जिनके सीक्वेंस से हमें अपनी बॉडी की साख्त के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। डीएनए हमारी शक्लो सूरज और बहुत सी चीज़ों के बारे में बयान करता है। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे सर के बालों का रंग क्या होगा, हमारा ब्लड, हमारी हाइट, ये सारी की सारी चीज़ें हमें डीएनए से मिल रही होती हैं। लेकिन साथ साथ इन ट्रेड्स को फिनोटाइप भी कहा जाता है। जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही होती है, ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स होते हैं, जैसे मेरी आंखों का रंग, इसको फिनोटाइप कहा जाता है। तो एक तरफ से तो डीएनए हमें ये चीज़ें दे रहा होता है, लेकिन दूसरे तरफ से एनवायरनमेंट भी फिनोटाइप पर असरअंदाज कर रही होती है। यानी हम इवॉल्व भी कर रहे हैं, जानवर इवॉल्व भी कर रहे हैं और वो अपने ट्रेड्स को चेंज कर रहे हैं। तो 2 तरफ से फिनोटाइप को चेंज किया जा रहा है, एक डीएनए या जीन्स की तरफ से और दूसरा जो मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट की तरफ से। डीएनए इस तरह काम करता है जिस तरह हार्ड ड्राइव में मौजूद मेमोरी के यूनिट यानी बाइट्स डाटा को स्टोर करते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डीएनए के सिर्फ 1 ग्राम में आप 215 पीटाबाइट्स या 215 मिलियन गीगाबाइट्स डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपको YouTube पर पड़ी हुई तमाम वीडियोस को महफूज करना पड़े तो इसके लिए आपको तकरीबन 350 पीटाबाइट्स की हार्ड ड्राइव दरकार होगी, जबकि यही डाटा आप डीएनए के सिर्फ 1.5 ग्राम में महफूज कर सकते हैं। डीएनए में महफूज की हुई मालूमात ये फैसला करती है कि एक जानदार को किस तरह का नजर आना है और इसमें कौन कौन सी खसूसियात होती हैं और वो कौन कौन से काम सर अंजाम देगा। इसके अलावा डीएनए में महफूज मालूमात प्रोटीन को तैयार करने में भी मददगार साबित होती है। सेल डिवीजन के दौरान डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी हो जाता है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि कॉपी होने के इस प्रोसेस के दौरान कुछ जीन्स बदल जाएं, जिसके नतीजे में नए आने वाले जानदार में वो तमाम खसूसियात ना हो जो कि हमारे मुताबिक होना चाहिए थी। इस अमल को म्यूटेशन का नाम दिया गया है, जिसके नतीजे में बच्चों में पाई जाने वाली खसूसियात इनके वालिदैन से कदरे मुख्तलिफ होती हैं। कुदरती तौर पर होने वाली म्यूटेशन के नतीजे में बच्चों में अपने पेरेंट्स की निस्बत ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करने की खसूसियात मौजूद होती हैं। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, बल्कि कभी कभार डीएनए में होने वाली म्यूटेशन नई नस्ल के लिए मुश्किलात का सबब बनती है। इस अमल को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, जो इर्तिका यानी एवोल्यूशन की बुनियाद है। अब होम्योस्टेसिस को समझने की कोशिश करते हैं तो इससे मुराद जिस्म के अंदर एक बैलेंस यानी तवाजुन की हालत है जो जिस्म के दुरुस्त तौर पर काम करने और सरवाइव करने की जिम्मेदार है। ये काम जानदार के जिस्म में मौजूद रेगुलेटरी सिस्टम किसी बैरूनी मुदाखलत के ज़ेर असर सरअंजाम देता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैमल्स में यह खसूसियत मौजूद होती है कि वो बैरूनी दर्जा हरारत के कम होने की सूरत में जिस्म के अंदर मौजूद ऑर्गन्स का दर्जा हरारत बढ़ा लेते हैं।
تاکہ وہ کم درجہ حرارت کی صورت میں سروائیو کر کے اپنا کام سر انجام دے سکیں۔ بس کسی بھی چیز کو زندہ قرار دینے کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیل سے مل کر بنی ہو، میٹابولزم اور ہومیوسٹیسس کا عمل سر انجام دے سکتی ہو، اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال سکتی ہو، خود بخود گرو کر سکتی ہو اور اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتی ہو۔ زندہ جانداروں کو 5 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں بیکٹیریا، پروٹسٹا، فنجائی، پلانٹس اور اینیملز ہیں۔ ویسے تو جانداروں کو کئی طریقوں سے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اس گروپ بندی کو پوری دنیا میں بہت مقبولیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے بیکٹیریا کی بات کریں تو یہ زیادہ تر ایک ہی سیل پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کی اندرونی ساخت بہت سادہ ہوتی ہے۔ بیکٹیریا میں نیوکلیس نہیں ہوتا اور ڈی این اے بیکٹیریا کے اندر آزادانہ تہ رہا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین پر زندگی کی ابتدا بیکٹیریا کی شکل میں ہوئی، جو بعد میں ایوالو کر کے نہ صرف پانی، مٹی اور جانداروں کے اندر بلکہ یہاں تک کہ نیوکلیئر ویسٹ میں بھی سروائیو کرنے کے قابل ہو گئے۔ جہاں بہت سے بیکٹیریا انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، وہیں بہت سے بیکٹیریا بیماریوں کا بھی باعث بنتے ہیں، جیسا کہ ٹیوبرکلوسس، بیوبونک پلیگ وغیرہ ایسی بیماریاں ہیں جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوئی۔ بیکٹیریا کا سائز عام طور پر 1 سے 1.5 مائکرو میٹر کے درمیان ہی رہتا ہے، لیکن کچھ بیکٹیریا ایسے بھی ہیں جنہیں آنکھوں سے بغیر کسی آلے کی مدد لیے دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ تھائیومارگریٹا نیمیبینسس، جو سائز میں ملی میٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ اب کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جن کے پاس باقاعدہ طور پر نیوکلیس بھی موجود ہوتا ہے اور یہ ڈی این اے کو نیوکلیس کے اندر ہی سٹور کرتے ہیں۔ ایسے جانداروں کو یوکیریوٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے سادہ ترین یوکیریوٹ کی مثال پروٹسٹس ہے، جن کے پاس نیوکلیس موجود ہے لیکن یہ ٹشو نہیں بنا سکتے۔ پروٹسٹ جو کام سب سے بہتر کر سکتے ہیں وہ کالونیاں بنا کر رہنا ہے، تاکہ یہ سروائیو کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکے، جیسا کہ الجی کرتی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سائنسدانوں کے مطابق وہ پروٹسٹ جو سورج کی روشنی کو استعمال کر کے انرجی بنا سکتے تھے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے عمل سے گزر کر پودوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، جو کہ ملٹی سیلولر آرگینزمز ہیں اور فوٹو سنتھسس کے عمل کے ذریعے اپنی خوراک خود بنا سکتے ہیں۔ اب اگر پودوں کی گروپ بندی کی جائے تو ان میں فرنز، ماسز، کونیفرز اور فلاورنگ پلانٹس ہیں۔ بات کریں فنجائی کی تو یہ پودوں کی طرح ہی اگتی ہے، لیکن فوٹو سنتھسس کے عمل سے اپنی خوراک پیدا نہیں کر سکتی، جس کا مطلب ہے کہ فنجائی کو اپنی قدرتی کاربن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے پودوں اور جانوروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ جانوروں کی طرح فنجائی کی سیل وال میں کائٹن موجود ہوتا ہے۔ فنجائی کو اگر مزید گروپس میں تقسیم کیا جائے تو یہ ییسٹ، مولڈ اور مشرومز کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جانور، جن کی لاتعداد اقسام دریافت ہو چکی ہیں اور ابھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ جانوروں میں سے بے شمار جانور ایکسٹنکشن کا شکار ہو کر ناپید بھی ہو چکے ہیں۔ جانوروں میں پودوں کی طرح فوٹو سنتھسس کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے لیے ضروری نیوٹرینٹس باقی پودوں اور جانوروں سے حاصل کرتے ہیں۔ پودوں کی نسبت جانوروں میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ نقل و حرکت کر کے اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یہ اپنی ٹانگوں، پروں اور فنز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جانوروں میں باقی لیونگ تھنگس کی نسبت زیادہ پیچیدہ آرگنز موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ آنکھیں، کان، ناک، معدہ، جگر وغیرہ، جو مختلف طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ جانوروں میں سب سے زیادہ اہم چیز ان کا دماغ ہے، جو ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے مسلسل بہتر بن رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جانور خصوصاً انسان جذبات رکھتے ہیں اور اسی ایک خوبی کی بدولت پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وائرائڈز، وائرسز، پرائونز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ کا شمار سائنسدانوں کے مطابق زندہ جاندار میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تولیدی عمل کے ذریعے اپنی نسل کو بڑھا نہیں سکتے۔ جانداروں کے سبھی کنگڈمز کو مزید گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں فائلم، کلاسز، آرڈر، فیملیز، جینرا اور سپیشی شامل ہیں۔ اسے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہم اینیملیا کنگڈم میں کوڈیٹا فائلم کے اندر بونی مچھلیوں کی کلاس کو دیکھیں، جن کا آرڈر ٹیٹرا ڈونٹیفارمز ہو اور جن کی فیملی ٹیٹرا اورڈونٹائیڈی اور جینس ایمفیبینز ہو، تو ہم پرکی پفر فش تک پہنچتے ہیں۔
बायोलॉजी साइंस की एक बहुत वसी शाख है जिसमें बहुत से सब डिसिप्लिन मौजूद हैं, जैसा कि साइटोलॉजी, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेल का पावर हाउस क्या है, यानी इसे पावर कहाँ से मिलती है। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है जिसमें हम जानदारों के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो हिस्सा है जिसमें हम जीन्स के मुतालिक, इसमें होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक और विरासती खसूसियात की मुंतकली के मुतालिक पढ़ते हैं। पैलियोंटोलॉजी में आज से बहुत पहले मौजूद जिंदगी का मुतालिया किया जाता है। इकोलॉजी में हम जानदारों के इनके माहौल के साथ होने वाले तामुल और ताल्लुक को जानने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी बायो की वो शाख है जिसमें हम पूरी कायनात में जिंदगी तलाश करते हैं और कायनात में मौजूद जिंदगी के मुस्तकबिल के मुतालिक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी की एक एडवांस शाख है जिसमें हम बायोलॉजिकल डाटा का मुशाहिदा करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।